बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण मान बहुत बहुत इंपोर्टाट बहुत बहुत खास बर्तमान आपण मैंने जानी जे प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत आमर विद्यालय मानक चली FLN कार्यक्रम एवं 6, 7, 8 ना चतुर्थ पंचम चलती आपण मानकर LEP लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम तो ये समस्त चली सब प्रकार सब समय गुड़ाक चलो तेणु आज जो कॉन्सेप्ट अच्छी जो विषय अच्छी साधारणतः लिखन उपर अच्छी तो लिखन उपर बेस करके आपण मैंने देखुवे आपण जिते MSM दि जाऊँगी सब गुड़ाक लिखन उपर बेस करके दि जाऊँगी तो आप अभिभावक हूँ ना कहीं शिक्षक शिक्षयित्री हूँ ना कहीं समस्त वीडियो निश्चित रूप से गुरुत्वपूर्ण जे पिलाटीए जो लेखिब से लेखिबार मु तो श्रवण कथन पठन पर अनेक वीडियो करछि बर्तमान लिखन कहूँ से लिखन कौशल विकास आपड़ किपर करेंगे पिलाटीर लेखिबार दक्षता किपर बढ़ाइबे साधारणतः पिलाटी बही पढ़ी पार्थुबो कहि पार्थुबो किंतु लेखिला बेले जदि दुर्बलता अनुभव करुथुबो तो लिखन कौशल को आपण विकास करेंगे लिखन कौशल विकास किपर भाव में करेंगे एवं आपणकर लिखन कौन प्रकृत में लिखन आम क्या कहवा एवं लिखन दक्षतार विकास विभिन्न सोपान से विषय में आज आपण सहित इन डिटेल आलोचना करी तो वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व कही रखुची जदि आपण मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करूचंती चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ मत सहित बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखे आगे पहुँची पार तो शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक समस्त स्वागत करुच्ची मो विकास कुमार ता पूर्व निश्चित रूप से लाइक कर दिंतु ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी साधारणतः लिखनटा आसे आपंकर बेसी आसे मौलिक साक्षरता अन्य सब्जेक्टर मध्य बेसी आसे किंतु मौलिक साक्षरता बा फाउंडेशनल लिटरेसी उपरे आसे अच्छा प्रथम आप देखूँ जे लिखन कौशल विकास आपने किपरि करेंगे तार केतटा सब पॉइंट अच्छी गोटे लिखन धारणा लिखन कौशल विकास विभिन्न सोपान देखो विकास करें किए किए दिग देखिए जाइए लिखन मौलिक उच्चस्तरीय कौशल मध्य संतुलन बैलेंस रहा दरकार गोटे मौलिक और उच्चस्तरीय कौशल मध्य संतुलन पिलांकर लिखन कौशल विकास में शिक्षकों भूमिका कौन रोचे टीचर प्रकृत भूमिका कौन रोचे ए विषय में डिटेल कहमी आगे कहीदे ये देखो आपंकर गोटे फोटो दिखाई ए फोटो हूँ कहार ना प्रोफेसर कृष्णा कुमार फोटो एवं ये जो प्रोफेसर कृष्णा कुमार मतरे लेखिबा हूँ एक प्रकार कथा है लेखिबा क्या कहते ना मतरे लेखिबा हूँ गोटे कथा है लेखिबा समय आम जनक सहित भाव विनिमय करता से कहवा कथा आम जो कथार सीना आम जनक सहित भाव विनिमय करूँ किंतु लेखिबा समय आम जनक सहित भाव विनिमय करता किंतु से समय कथा होउथबा लोक जनक आम सामने न था जो लोक से समय जी कथा कहते से आम सामने न था यह भी सत जे लेखा माध्यम आम केतेक कथा को साइती रखिपारू लेखा माध्यम कौन आम किसी कथा को साइती रखिपारू जपर किसी तथ्य नुआ चिंतन और अनुभव किंबा यही भूमिकार लेखा एक कथा परी होता है यह निज सहित कथा हला परी लगे तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार का मत हूँ लेखिबा एक प्रकार कथा हवा आसतु बर्तमान आम मैंने जाना लिखन कौन बा राइटिंग क्या कह लिखन कौन कहुए ना निजर भावना मत विचार और सूचना परिप्रकाश कर गोटे माध्यम हूँ लिखन लिखन हूँ निजर आप मतामत देवे निजर भावना देवे निजर विचार सूचना एगुटा परिप्रकाश कर गोटे माध्यम दैनंदिन जीवन सह जोड़ी होबार गोटे माध्यम हूँ लिखन जे आम दैनंदिन जीवन सहित आम जो कार्यकलाप करुचे ता सहित जोड़ी होबार गोटे माध्यम हूँ लिखन आपण मैंने जहाँ भी करुँच आपण माइंड गोटे सेटिंग हो जाऊँगी सूचना अनुभूति संस्कृति और ज्ञान को चिरदिन साहित्य रखार माध्यम हूँ लिखन भावतु जदि लेखा न था बही न था तेबे जगत में कौन सी जिनटा को स्प्रेड करने बहुत कष्टकर हो जाता विभिन्न प्रकार उद्देश्य साधनर माध्यम जरा चिठी दरखास्त लिखा निमंत्रण पत्र तालिका प्रस्तुत करने और विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता दृष्टि आकर्षण करने इत्यादि एगुड़ाक हूँ गोटे गोटे कौन ना लिखनर माध्यम शिखा बुझार एक बलिष्ठ माध्यम जड़े शिखिकी ठीक बुझीचे बोली से लेखा माध्यम प्रकाश कर तेणु तार गोटे माध्यम लिखन हूँ गोटे दीर्घस्थायी प्रक्रिया मन आमे भाबू और लेखु पुणी निज लेखार संशोधन करूँ निजर लेखा पर अन्यर मत लड़ू तेणु यहाँ हूँ गोटे दीर्घस्थायी गोटे लंग प्रोसेस प्रोफेसर कृष्णा कुमार के मतरे विद्यालय रे लिखन पिलामानकु एक यांत्रिक कौशल रूपे शिखा जाउछि प्रथम सेमानकु अक्षर लेखि शिखिबाकू कौन करा होछि बाध्य करा जाए एही उपाय रे सबु वर्णमाला को लेखि शिखिबा अनेक समय लागि जाय थाए एही अवधि मध्य पिलामानकर दृष्टिकोण लिखनर कौन से उद्देश्य साधित हुए नहीं
ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲେଖିବାର ନିଜର ଭାବନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କହିବା କଥା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୌଶଳ ରୂପେ ଶିଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ଆଗେ ହେଉଛି ପିଲାଟି ଉପରକୁ ଯିବ ବା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ ମାନେ ଲିଖନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲିଖନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତିରଚନାକାରକ ମାରି ମାରି ନିଆଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛୁ ଆଦର୍ଶ ଲିଖନ। ଆଦର୍ଶ ଲିଖନ କ'ଣ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ କହିବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଦର୍ଶ ଲିଖନ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ ସହଭାଗୀ ଲିଖନ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସହଭାଗୀ ଲିଖନ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଲିଖନ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଲିଖନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଶେଷ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନ ଲିଖନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋପାନ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସହଭାଗୀ ଲେଖିବ, ତାପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ କୌଶଳ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ କ'ଣ ଅଛି ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ ରହିଲା, ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନ କୌଶଳ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହା ଲିଖନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାହାର ହେଲା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନର ବିକାଶ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ ବହିଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ, ସେଇଠି ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଓ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗାର ଟାଣି ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ, ଯାହା ବି ଆମ୍ବ ହେଉ କି ତା'ର ଯାହା ପତ୍ର ହେଉ ଯାହା ଆଙ୍କୁ, ପୁଣି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗାର ଟାଣି ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିବ, ତା'ର କହିବ ଏଇଟା ମୋର କରିଛି କ କି ପ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିଖନର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିବା ଗପରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ କହିବା। ସେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର କଲେ, ମାଛର ଚରିତ୍ର କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେମାନେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେତେ ଏକୁରେଟ୍ ହେଇଛି ବା କ'ଣ ଏ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଏ ନେଇକି କରିପାଉ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରି ସେମାନେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ଦେବା, ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଚିତ୍ର ଉପରେ। ବାଇଗଣ ଚିତ୍ରଟି କରୁଛି, ବାଇଗଣକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଇଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି এইভাবে স্ট্রোক লিখন দ্বারা পিলামানଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀ ବିକାଶ। ସ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିନ୍ଦୁ 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 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦିଆହେଇକି ଯେଉଁ ଲିଖନଟା ଲେଖାଯାଏ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଥିବ, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି যেটা ଲେଖାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେଠି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗାରେଇଛି, ତାପରେ କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଛି, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିଛି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଖନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଖନର। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେଠି ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦା। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସହଭାଗୀ ଲିଖନ କ'ଣ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଲିଖନ କ'ଣ, ମୌଳିକ ଲିଖନ ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲିଖନର କୌଶଳ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦା।